لباس هذا لباس التعويضي حتى هو يمكن اكبر حاجه صحيح بس هذه اليوم يحيد على الاصاله نتاعنا اكثر صح ياخذ الصحراء في واحد الترموت باش يجيبوا منها الطاقه هذا سي ولا
31 décembre. باش نديرو الريبيون يبات فوق الرملة شحال نشرين حتى للصبح ديجا كنبداو الكوليتي وهنا يستناو الكوشن باش هذه مع المغرب فيها واحد هذه المنطقة تاعنا جبال الروما عندنا البلاد تجيب حاجة بتاعنا إنسان جزائري وصل للمرحلة الوضعية سوسيولوج فرنسي كيقسم المراحل التاريخية قسمهم لثلاث مراحل. المرحلة الوضعية هي اللي الإنسان بطبيعة وصل فيها للتطور، عاد يقدر يتأقلم مع المحيط تاعو، يتأقلم مع الطبيعة ويكتشف الأشياء اللي تخليه يسيطر على الطبيعة. يكون الإنسان الجزائري وصل للمرحلة الوضعية لما اكتشف القشابين. سيطر على الطبيعة بحنا روحو من البرد عن طريق هذا ولكن نفس الشيء طبيعي حاجة واحدة سيطر على Gracias.
تصور الدوس هذه وهذه كونيستير كثير هذه تسمى جاحتها لا ما نخدمهاش هو عندها معنى كبير عندنا هذه عندنا احنا الطبيعه مهوجه ما كاين بحال الشباب تحاول تحصل على دي زيفيد نفس التكنيكات فيها تعليم الطبيب فيها غضب تعملوا طريقه طبعا كاين تقنيات اللي تكون صعبه استعمل دي فيد هذه منطقة تعجبك، هذه بلجة تعجبني مش شفتها بلجة ديال généralement
des photos, des médecins. هذه صورة بانورامية تاع المنارة اللي تنطلقها خلال الأسبوع الثقافي تاع ولاية صفيح ولاية المنارة. هذه 2012 هذه راهي مشكلة 6 صور باش تنقلنا تشوف باش تشوف الحجم القياس، شوف العباد اللي شبان عندهم جعبات هنا باش تشوف الحجم تاع الصورة. هذه صورة تاع فانتازيا صورتها في ولاية الغرداية، هما عندهم واحد التقليد يديروا عرس جماعي كل عام يزوجوا 40 50 ويديروا الفانتازيا خلال يومين كامل ما يديروا الفانتازيا. الوغ حاضر صور ان شاء الله نهضروا على قضيات عندي هنايا مجموعه من الصور فيها 6 بيزاج وجوج بورتري. البيزاج يظهر الجمال البلادي الجزائر العميقه هذه ولايه بورتموريليت بلديه قلاعي معروفه هاي الاستعدادات يصوروا بزاف هاي التصوير لقطات فيديو راهي بزاف في واحد القنوات. لا من غير هذيك كاين الدرون هذاك هم يصوروها يتلفزوها بزاف يدوروا عليه كامل. وهذه الزاويه خرج زاويه عندنا نظام داخلي يجيو ليها من هنا يجيو ليها مطر النهار. ولا تلاحظ هنا كاين طريق راه من الفوق وطور السيارات مش داخل السياره يكون باقي مورا منطقه القبائل والسد
لا وجهه يعطيك شغل تاع بكري ما من اللبس اللي لابسها شغل جيتو هو غير 2014 بصح كي تشوفها من 1800 هذيك كانت تيار هذيك كانت تيرمان تيار تاع واحد ميكري خاطر جاتني على حساب لي راك دوتيا روح الطريق هذه في بن قشة قرية ثانية وين بن قشة؟ قشة قالت العربية تروح ما يقعد تاع تونس صافي كانوا قاعدين هكذا شيوخها جاي C'est plutôt jeu là, c'est la casse. C'est l'extrême sud. C'est le sable. C'est un thème qu'on utilise pratiquement à une formule ici qu'on a c'est à midi. Donc vous voyez,
في وسط الفضاء السيتي هذه كنا قاعدين نتفكر في كلمة قاعدة يزيد الأعمال لم تعطي الأعمال لمحة عن جيل إسلامي كثير من الأعمال يمثل اللمحة الشاملة عن كل ما يخص الإنسانية. هذه الصور كانت صور تجريبية، كانت استهلاك على تحضير ميزانسين مشهدية تعكس تطلعات الفنان، واقع الفنان المعاصر، الفنان الرؤية التي على موقف شيء اللي هو كان يطرح مسألة الحياة والموت أو الانبعاث، كان الاشتباه على القماش والجسد الذي يصارع مباشرة بداية الاختراق أو الانبعاث، كان الاشتباه على المادة النسخية، نشأة الإنسان والصورة هذه كان أو الشفر قد تعكس الميتامورفوز أو التحول في الصورة. نحن نتعامل مع صورة مثل ما هي أو رسالة واضحة ورسالة مباشرة. نحن نبحث عن صورة قد تعكس رؤية. المتأمل في الصور يمكن أن يكون مثلا تسمية هذه الصور هو البانكتون الذي يتحدث عليه الرافع في بداية الغرفة الماضية. البانكتون بمعنى الذي شبهه بوخزة الإبرة أو لوجيعة، لغتنا نقول لوجيعة هو الألم الذي يمكن تصويره شوكون صدمة أو المعاصرة. هذه الصورة في مسلك بلد الباطوار تعاملت مع الصورة كما هي، احتوت على أجزاء كوتي المكان الذي يعلق عليه البيضان والحكاية هذيك اللي هي عكست الرؤية نتاع الفن المعاصر كيما مارسيل دوشون، فنان في أول مكان في المعاصرة أو الذي أخذ أوبجي حاضر وأعرضه صورة واحدة بعيدة شوية. لا صورة واحدة ولكن عندها حضور، عندها لما جيت في بلاصة يسمونها جارت صدوة يسموها إهلاك، مصنفة طرف منظمة مناطق ما فيها الحوت، فيها البحيرات، جيت جارت هذه أماكن بعيدة. هذه اللي باش تشوف الموضوع بالعين. كاينين نوافذ كيما صح، من ضمن هذه هي النافذة التي يطل عليها الصحراء جازت لبلاطو القصيدة شباب في هذا الوقت الناس كانت تعرفها بالسبي، معروفة بالسبي. يستدرس أي سائح يجي يروح يتدرس منطقة مخيرة في الجبل فيها تدرس. نحن ماناش وصلنا في الجبل صح، السياحة تاعهم مركزة على تدرس. أنا شفت صور تاع كأس العالم تاع البانتر والجرافير
اضافه برك اضافه برك تسمى السيد المشارك راه ما جابش الصوره برك راه جاب حتى الكوستيم تاعو باش تسمى راه تسمى عرض زوج مواضيع. شوف هذه الصيف الطبعة الجاية إن شاء الله الحمد لله ما نستقبل كل البداية هذيك حاجه اخرى لكن قلت هذه هي خلاص الصالون تاعك ما تميزوش. ايوا صح والملاحظة الفكره في محلها بعد الملاحظات تستفيدوا منها الطبعة الجاية نخدموا الصالون بخاطر لي صالون طبعا كاينين بزاف في البدايات إلا نخدموا حاجة عادية كيما الاخرين لا بالتنسيق مع جمعيه فوكيس بربي يسهل البيت خلاص طابع ايوا طابع اللي ما عندهمش الولايات الاخرين السيد المدير
أنا ندوق كل المواضيع، ندوق تو لي ستيل. بصح عندي ميول للصور المعاصرة، ليست الصور العصرية بل الصور المعاصرة اللي عندها، اللي نقدر فيها نحط فيها كل ما هو خيال، كل ما هو إبداع، كل ما هو نحب القراءات اللي ما عندهاش نهاية، ونلقى هذه القراءات غير في اللوحات اللي فيهم الخيال الواسع. وباه ندير هادو لازم نشوف بزاف، لازم نكون من بعد النظر، ولازم نكون متطلعة على الأخبار، على كل ما هو جديد، خاصة أن واش اللي يمشي في الغرب أوروبا هو الآن الصورة المعاصرة اللي تختلف عن الصورة الكلاسيكية اللي الناس تعودوا يشوفوها. الصور تاعك نشوفوا اغلب الصور تاعك نشوفوا اللون الاسود هذا نبع ها تعلمت منك. لا ادري، يوجد هناك لو كونتراست كلير اوبسكور. يوجد الاسود، ليس فقط الاسود، يكون الاسود والابيض معا، الابيض البياض والاسود، تزاوج بين الابيض والاسود. هو عنده قراءات كثيره، قراءات مختلفه، لا اعرف، لكن عندي نحس عندي احساس جميل كي ندير لو كونتراست كلير اوبسكور هذا. معليش نهضر عربيه فرونسي شويه. نحب بزاف لو كونتراست كلير اوبسكور، كيما هنا كلير اوبسكور كلير اوبسكور كلير اوبسكور، لانها تعبر على واش تعطيني كانه خروج من الظلمه، خروج de tout ce qui est clair, obscur, pensée obscure, fait obscur, vie obscure, vers tout ce qui est vie, espoir, mouvement, tout ce qui est meilleur, tout ce qui est beau. لهنا في مبوقي هو أول صالون مغاربي في الجزائر، أول صالون مغاربي في الجزائر. حنا كيما حنا في قسنطينة ما داروش حتى صالون وطني للصورة في الجزائر، حتى صالون وطني، يعني هو إنجاز كبير، هو إنجاز كبير. ماشي ما كانش الصورة في قسنطينة، كاينة بصح محتشمة كثيرا، كاين مي ليس بهذا الحجم. بالنسبة لي هذا مولود جديد بالنسبة لولاية أم البواقي، وشيء مشرف. وبدايتهم بدأوا بمعرض مغاربي، وهذا ما لم يحدث من قبل. كنشوف الصور تاعك رئيس الجامع التقليدي تاع المنطقة. بالنسبة لي ما عنديش موضوع محدود. أنا أحب الجمال وأبحث عنه في أي مكان، ولو في القبح موجود الجمال. عندي مشاركات على كل حال وطنية ودولية. الشيء الذي الطموح بالنسبة لي أنا الصورة نوع آخر من الكتابة، وهي أولا وقبل كل شيء إحساس، وأعبر بأحاسيسي من خلال الصورة. كاينة تترى مارك على كل حال. ويشرفني أيضا بأنني من المبادرين الذين رايحين يكونوا ان جروب تاع فوتوغرافي في ولاية أم بواقي، ونتمنى لهم النجاح وإن شاء الله نعاونهم بأي. C'est une association qui a été créée toujours en 2012 à Bijaya. Parmi les activités principales de l'association, c'est l'école pour former les jeunes, les gens dans le domaine de la photographie. On a une expérience d'organiser des salons. On a déjà organisé 5 éditions internationales à Alger, au niveau du Palais de la Culture, et 3 éditions du Salon national La Sommam à Bijaya. Et je profite de l'occasion de remercier les autorités locales, le directeur de la Maison de la Culture Mbouari, et les participants pour leur travail dans cette exposition. Et voilà, et merci. Bon, c'est un bon produit, un bon travail.
Donc ça améliore toujours la photographie sur l'Algérie. Il y a toujours de nouveaux photographes, sûrement avec l'expérience des anciens. Et j'espère bien qu'on va améliorer encore plus. Les amateurs, donc les amateurs الجمعية فوكس راني تحت الخدمة تاعهم على لوغ سيرفيس مرحبا بهم. عندنا اون ايكول لحقنا لا 6 سيسيون، عندنا 75 ستاجير ومرحبا بهم. رانا في الخدمة تاعهم، راني نعاونوهم ان شاء الله نكونوا في المستوى. صح. On peut faire un échange d'informations. Nous avons tous presque des photographes, par exemple des appareils photo. Le but de l'appareil photo numérique, c'est de prendre une photo. Pour prendre une photo, l'appareil numérique, l'appareil de façon générale, il passe en plusieurs cycles. Comment il traite l'information. Les rôles enregistrés à l'appareil à la carte mémoire. Donc, il y a des composants dans l'appareil photo. كل واحد باش غنقول qu'est-ce qui va traiter. Alors, j'aimerais bien poser la question. On va commencer. Par l'étude le pentaprisme. Voilà le pentaprisme. Pourquoi il a été installé derrière le pentaprisme? Pourquoi? Alors que l'image qui est toute là, elle est réfléchie par le miroir. D'accord? On va toute la foule. On aurait pu installer un autre miroir. Derrière, toute la réflexion directement au miroir, on va le viseur. Pourquoi on a installé le pentaprisme et pas le miroir? كيف؟ Voilà. Là, la photo تجي للبعض. Elle est impersonnelle. كي تطلع ولا دراسة. هتشوفي الناس تخرج ولا دراسة. Est-ce que vous avez compris la question? J'ai compris. La composition par la couleur. Donc les graphistes à deux, au passage que je remercie donc il y a ce qu'on appelle la roue chromatique. La roue chromatique a dit elle distribue, elle organise les couleurs à حسب la correspondance تاعها وعلى حسب les classifications تاعها. Donc même la roue هذه
Donc, il y a des couleurs complémentaires, il y a la triade. C'est-à-dire que lorsqu'on choisit par exemple une couleur jaune à l'intérieur ou là, on va essayer de trouver les couleurs complémentaires, les couleurs triades du graha. Donc, on retrouve le vert par exemple, il dit mal jaune, il dit mal marron ou le rouge brique. Les couleurs complémentaires, chaque couleur a sa propre couleur complémentaire. Le vert par exemple, il dit mal le pourpre. Ou le jaune par exemple, il dit mal bleu. La couleur, il dit en face terme. L'orange, enfin, toutes les couleurs, elles sont disposées à la correspondance là. Les couleurs composites, les nuances, dans la même couleur, pour choisir les nuances des cailloux. Donc, ce principe, on l'utilise aussi dans la photographie. Je prends par exemple la photographie. Il y a deux couleurs différentes, le bleu et le jaune. Pourquoi bleu? Pourquoi jaune? Donc, on revient à la couleur, à la roue chromatique, on retrouve le jaune. Le jaune, il dit bleu. Donc, c'est-à-dire si on prend par exemple une orange. L'orange, la couleur de G complémentaire تاعها. Donc, on a l'orange, la couleur complémentaire, c'est Adorma, le bleu. Donc, si on pose par exemple Habba orange, Habba China dans notre composition, les un autre objet qui a une cuillère ou la caisse ou le fond il coule avec cette couleur. D'accord? L'exemple dans ce sens, ce qui m'a aidé par exemple, la pièce elle est en jaune, on a placé sur un fond vert parce que peut-être la couleur composite, on va retrouver la logique d'avoir utilisé cette couleur. Même chose, par exemple, on retrouve l'orange avec le bleu. Ce ne sont pas des couleurs faites, composées au hasard. Donc, on se réfère toujours à la roue chromatique pour composer une image. Les couleurs sont là, par exemple. Donc, on a le vert, le bleu, les verts adoués. D'accord? Bon, un autre point training, j'ai parlé de la photographie picturale. شوف par exemple كيفاه يديروا بكري pour peindre une personne ou un paysage. عندنا le sténopé, le trou, عندنا la boîte, le peintre هذاك يكون عنده la boîte هذه. هكا la lumière تاع le personnage يدخل à travers le sténopé, il est inversé, il est projeté sur une feuille en vert, où le peintre il dessine, il est en train de calquer le personnage. C'est-à-dire parmi les principes d'avoir une belle photo, justement le thème de cette intervention, c'est-à-dire comment réussir une belle photo. Bon, on va baser peut-être surtout plus sur Photoshop, mais avant Photoshop c'est la phase finale. C'est pas que Photoshop, la photographie, c'est le photographe. Alors, ça c'est ma propre expérience. C'est-à-dire,
c'est-à-dire comment composer, comment faire une belle photo, c'est d'après Sidi Ahmed Hamdani. C'est-à-dire, peut-être si je suis juste, c'est-à-dire c'est des idées juste, peut-être fihom niqash. Je ne dis pas que c'est faux, mais fihom niqash. Chacun comment il voit ça. Alors pour moi, une photographie, c'est-à-dire une belle photo, on commence d'abord par le sujet en lui-même. Car c'est le photographe, dès le départ, il va imaginer cette photo, jusqu'à la fin, le tirage, le papier va être tiré. Alors pour cela, quelles sont les différentes étapes, ou quels sont les différents points à respecter, c'est-à-dire on a des points. Comme je dis toujours, la photographie elle commence par une composition, après une exposition, après une production. C'est-à-dire la composition, c'est le sujet, c'est comment je vais composer, la partie artistique de la photographie. L'exposition, c'est la partie technique. Je pense qu'à la fois, on n'a pas besoin de changer. C'est-à-dire comment régler les montrer l'exposition, la mesure de lumière, le white balance, etc. Ils font partie de l'exposition. Allez, je vais un titre exposition. La photographie en elle-même, c'est une exposition ou une installation. Okay. Le troisième chapitre, la production. Quelles sont les étapes correctes, je dis bien correctes, quelles sont les étapes correctes pour garder, je dis pour garder la qualité de la photo ou pour obtenir une meilleure qualité de cette photo. Ok. Toujours, c'est d'après Sidi Ahmed Hamdani. C'est pas une Bible. Ok. Alors, concernant la composition, la première chose dans une photographie, pour avoir une belle photo, c'est de choisir un message. C'est-à-dire, on dit le message ou le sujet. C'est-à-dire, sûrement la photo fait un message. S'il n'y a pas de message, déjà j'ai un message. Je vois une scène, hop, différencier un message bien précis à travers ce objet, je peux faire passer un message. Alors le message, c'est le premier point très important dans une photographie. La photographie déjà c'est une œuvre, c'est une communication visuelle. ما ننساوش باللي لو تيرم ولا بالعباره اللي نقدر نقولوها باللي الصوره اقوى ولا اكثر من 1000 كلمه. c'est-à-dire ce message à travers une photo اللي نقدر يخليني دائما نخسر في الفوتو toujours des siècles et des siècles. D'ailleurs l'exemple اللي جبت لكم اليوم bon c'est pas des siècles, on dit des années et des années, la photo elle restera toujours belle, toujours attirante, toujours il y a un mystère, toujours il y a. Ce toujours, c'est des gens qui font, c'est des génies. Même quand c'était en 1960, en 1950, mais en 1970, mais c'est toujours une belle photo. Deuxième chose très importante, si j'ai un message, c'est une sémiologie, ok on est d'accord. Là, il faut choisir un sujet. Le message est de dire par exemple le hijra, par exemple. Le sujet, je choisis Sabbat, je ne sais pas. Mais il y a un sujet important, c'est lui qui va déclencher l'histoire de cette photo. Ok, ou la sémiologie de cette photo. Alors le sujet, c'est très important d'avoir un sujet dans la photo. C'est pas au hasard, je relis plusieurs. Il peut être le sujet, une liaison entre deux objets, comme on appelle ça, c'est du plan optique. Il peut être liaison entre trois objets, entre un objet et un arrière-plan. Il y a beaucoup de techniques, comment présenter ce sujet. Et le plus important, ce sujet, et ce message, et le tout là, il faut que je le compose d'une manière correcte. C'est-à-dire que je choisis un cadre ou un cadrage correct. Les règles de composition, on les connaît, car il ne faut pas qu'il suffit de les appliquer. Même parfois, il can rédiger telle chose. Mais peut-être c'est trop tard, peut-être que j'ai une chance de se rattraper à travers Photoshop, à travers le sujet, il est toujours là, je refais le travail. C'est-à-dire les règles de composition, ça renforce, c'est des règles comment je présente mon sujet correctement et je lui donne une force, même parfois légèrement magique. Ok, alors, le sujet, par exemple là, ou le message, on parle de message, là c'est une photo. Enfin,
كي شفتها جات في بالي نوتر فوتو تاع الجزائر l'Algérie. Finalement c'est le même photographe qui va faire cette photo. C'est une photo de Marc Reboot, je pense, en 1967. C'est 67, oui. On a juste quelqu'un pour la guerre de Vietnam. Bon, c'est pas la peine que j'explique. Déjà, elle est là. Je veux pas expliquer. Le message, il est très fort. Le message, on voit ce message. Une force, quelque chose de très sensible, quelque chose de très doux. C'est un contraste, etc. Là, on parle de sujet. Le deuxième étape, je parle de cadrage, je vais utiliser la même photo. Si je parle de sémiologie, je vais utiliser la même photo. C'est une photo cocktail de tous les principes de l'art dans cette photo. J'ai les testé, c'est vrai, j'ai commencé à tester. Alors j'ai trouvé beaucoup de choses dans cette photo. Alors là, c'est un message. Comment on peut trouver dans une autre photo un autre message? Voilà, c'est le sens par exemple, c'est un message à travers une photo, dans un cadre, dans un sujet, deux objets ou deux points optiques, on appelle ça, une composition, une répartition de champs, beaucoup de choses. Voilà un message. La photo elle est belle. Malgré, on trouve, il y a des trucs marmillés, peut-être il y a des points bouchés, il y a peut-être, bon, il n'y a pas des angles cramés, mais c'est un message très 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 fort. La qualité de la Photoshop, la qualité d'image, surtout alors la première, je pas sur internet à un grand format. Mais c'est une photo forte de message, une belle photo. Ok, trop de lieux, peut-être là on parle de photos de rue, ou photos d'événements, ou photos journalistes. Mais même sur d'autres, je pense que j'ai préparé une autre, non? Même sur d'autres sujets. Je ne sais pas, j'ai envie de parler de musique. Je ramène dans un studio ou dans une composition, je ramène un instrument de musique, je le pose. Par exemple, c'est toujours n'importe quel sujet, n'importe quel type de photographie ou n'importe quel on trouvera, c'est les mêmes principes qu'on peut les employer. Ok. Juste après, en parlant de composition, les règles de composition, on est la plus simple, la règle des tiers, le nombre d'or, la spirale d'or. Même je pense parfois pour les appliquer. C'est des règles, franchement ça donne dans la photo la sensation que la photo elle est presque idéale. Il suffit pas d'arranger les espaces, de mettre le sujet d'une manière propre. On est libre, on utilise le chahab, on ne reste pas figé pour la règle du tiers. Il y a plusieurs règles, on peut faire une recherche pour apprendre ces règles de composition, mais il faut mettre minimum une règle de composition, de cadrage dans notre photo. Parfois c'est légèrement désolé, mais c'est un bon sujet. On dit une belle photo, un bon sujet. Peut-être une belle qualité de tirage, mais les espacements, est-ce qu'il a fait ça, il y a toujours qui le khalal sur la photo. Attention, le cerveau il est très intelligent. L'emplacement. Mais le fait qu'elle soit attirée, le cerveau m'a dit la valeur exacte, en degrés ou en millimètres, mais il sait qu'elle est posée dans un endroit, un très bon endroit. L'exemple de la première photo. Donc on peut comme ça aller faire la première photo. Alors ces règles, il faut les employer. Pourquoi pas de joindre deux autres règles. Bon là c'est des règles de cadrage, règle du tiers, nombre d'or, ou la spirale d'or, ou la triangulaire, ou la diagonale, c'est d'autres types de composition. Ça marche. Mais je peux utiliser d'autres règles, comme les lignes directrices, comme le contraste, comme une charpente. C'est des trucs, c'est des règles. Peut-être en directionnel, ils passent en level 2, en deuxième degré, mais ils sont très 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 forts. Le contraste, c'est très fort. Par exemple, même le chien, le nom, si c'était un chien marron, peut-être qu'il n'a pas la même valeur qu'un chien blanc.
Alors le contraste, c'est toujours une position de force. D'ailleurs, si le premier contraste n'atterrit pas, après on cherche la position. Et fait, le cerveau, c'est nous qui avons choisi. شفتك تايا, oui, c'est beau, mais أنا نحطك في الكادر اللي راني حابك في سبيرال دور, ولا si ça représente un mouvement وين يخليني je m'inspire une spirale d'or, ولا نحطك في la règle des tiers, c'est le truc le plus standard, dans le cerveau, ou le nombre d'or. Mais le contraste, c'est le premier qu'on sera attiré par. Alors, نعاود la photo تاعي, là où on a parlé de messages, on trouve, on est dans un nombre d'or, je trouve la fleur. Mais هكذاك قعدت لي شويه كيما نقولوا الدوده. ما حبيتش نأمن. La photo elle est trop belle, c'est pas que la position du nombre d'or qui a donné ça. Alors j'ai trouvé beaucoup de secrets. Parmi les secrets, j'ai appliqué une spirale d'or. Alors comme par hasard la spirale d'or, t'as fait la femme exactement. Alors on ne sait pas. Le photographe, il a été guidé par quoi? Est-ce que c'est la femme ou la fleur? Oui, bien sûr, les deux. Peut-être, le moment où il y a un mis comme ça, par exemple, là où j'ai aperçu quelqu'un, pour y dire comment il a été attiré par ce sujet. Là, déjà, il a une technique. D'ailleurs, sans exception, on a le trac, on est perturbé, on peut rater beaucoup de sujets. Il n'y a pas loin, ça fait 3-4 jours qu'on fait un événement magnifique, le sport de Team Mimon. Mais le moment qui a duré peut-être moins de 1 heure, il y avait plus de 1000, peut-être 1 million de sujets différents à faire. Mais je ne peux pas faire tout. J'ai raté minimum une centaine de sujets. Entre une scène, un portrait, un geste, une expression, beaucoup de scènes, je les raté. Je suis là, je ne peux pas être. Par défaut de technique ou défaut raté, c'est bon. C'est parmi les choses qu'on rate. Alors, il a été fusillé directement sur cette scène. Où il dit le thème, il dit là, c'est pas une photo. Là, c'est presque une photo. On va dire là, c'est une photo. Il sera attiré directement dans son cadrage et il sait que c'est une photo. Là, c'est une photo. Alash, il a vu le tout à la fois. D'ailleurs, le contraste, elle est en blanc, elle est en clair, le reste il est en sombre. La position taha, elle prend une partie, et la grande partie électrique, c'est la force. C'est ça la sémiologie. C'est ça son cadrage. Il a essayé de joindre de tout dans cette photo. Ok. Bon, le canal ça sera plus bizarre. Je passe directement. Et pour cela, concernant la composition et le cadrage, je vous conseille ce livre, qui est Le Sapteur, l'art de cadrage et composition. C'est un livre, je pense. كاين ما ستوش تيليشارج حولته باسيو انا حوست عليه في تيليشارجمون ما ستوش وعندك باسيو لي سي الوغ هنايا اقراوه ما قاعد تشوفوا سي دي بيكتو مي فريمون سي لو كان اون ابروفوندي نحكم par exemple si on parle de répartition de masse la règle des masses ou répartition de champs في الاول يبان لك صامت ou quelque chose de très très facile. Mais la première photo, il y a une répartition de champs horrible. Exact. Visite virtuelle. On peut visiter à vue à 360 degrés. Faire le tour de tout le musée à 360 degrés. C'est comme si on visite réellement. L'image virtuelle. Donc c'est une technique qui est utilisée dans tous les musées du monde. Du Louvre, les sites archéologiques. Les sites archéologiques. Et à ce propos, est-ce que vous avez fait des travaux dans cette technique au niveau des sites archéologiques? Oui, on a eu une expérience par exemple dans la direction de la culture cartésienne où on a virtualisé justement les sites archéologiques de Tizi Ouzou, qui va les ruines de Tigzir, la basilique de Tigzir, les sites culturels, les zaouias
n'avait pas un site archéologique Timgad, Jimila, Tidis à Constantine, qui reste à faire. C'est un travail un peu compliqué à faire avec des organismes d'État, par exemple. Mais Inch'Allah. Inch'Allah, Inch'Allah, Rabbi يوفق إن شاء الله، ربي يوفق. C'est pas facile la vie. Ah oui, c'est pas facile.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالحضور الكريم، على رأسهم السيد والي ولاية أم البواقي جمال الدين المغربي، السادة المدراء، السلطات العمومية والعسكرية والأمنية. نرحب بالحضور الكريم الذين أبوا إلا أن يحضروا هذه الجلسة الكريمة الاختتامية، والتي كانت للصالون المغاربي الأول لولاية أم البواقي بتنظيم دار الثقافة لولاية أم البواقي بالتنسيق مع جمعية فكري سجايا. بداية نلتمس من السيد مدير دار الثقافة إعطاء كلمة ترحيبية للحضور الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد، سيدي الفاضل والي ولاية أم البواقي، رئيس المجلس الشعبي البلدي، السادة المدراء، الأسرة الإعلامية، الأسرة الثورية، إخواني الضيوف من بلدان المغرب العربي الحاضرين هنا على غرار دولة تونس الشقيقة ودولة موريتانيا ودولة ليبيا والمغرب العربي. سيدي الوالي، كذلك نرحب بالسادة الفنانين الذين أتونا من 27 ولاية من مختلف ولايات الوطن، أبوا إلا أن يشاركوا فرحتنا هذا وعرسنا هذا الذي يتزامن مع الذكرى 11 ديسمبر. بالإضافة إلى ذلك سيدي الوالي الفاضل، ضيف الشرف لولاية أم البواقي هي فلسطين الشقيقة والقدس الشقيقة. باسمكم جميعا وباسم السيد الوالي والوفد المرافق له نرحب بكم ترحيبا كبيرا بعاصمة الولاية وببهو دار الثقافة. وعلى غرار 3 أيام سيدي الوالي كانت هناك لمسات من أنامل فناني الولاية وفناني بلدان المغرب العربي. هذه اللمسة التي لاحظها الزوار من خلال معاينتهم لمختلف الصور الموجودة بمأوى دار الثقافة. سيدي الفاضل، السادة الحضور، نعلمكم باللي هذه الهدف من هذا الصالون والذي يرعاه معالي وزير الثقافة والسيد الفاضل والي ولاية أم البواقي، كما قلت يدخل في التزامن مع ذكرى 11 ديسمبر. أردناها أن تكون مغاربية سيدي الوالي، لأننا هذه الطبعة هي السابعة وكانت هناك طبعات وطنية. كذلك أردناها أن نبرز ملامح الدولة الجزائرية ونعطي من خلال الصورة البعد الوطني والبعد الطبيعي والموقع الأثري، وكذلك صور تعبر عن الجانب الطبيعي والجمالي للدولة الجزائرية ودول المغرب العربي. حتى لا أطيل عليكم بصفة عامة، اليوم إن شاء الله راح نحضر اختتام فعاليات هذا الصالون المغاربي، وكما قلت كان لنا شرف كبير بحضور السيد الوالي والطاقم يعني الوفد المرافق له. كذلك سيد الوالي لا ننسى جمعية الفوكيس المعروفة على المستوى الدولي والعالمي والتي لها مكانة
في هذا الجانب الطابع تاع الصور الفوتوغرافيه. نقول باللي شعارنا هو عندما تتكلم الصوره تتكلم الجزائر، هذا هو الشعار تاعنا. نتمنى ان شاء الله الطبعه الثانيه وبمعيه الفنانين المشاركين معنا وجمعيه فوكيس. ربما سيد الوالي نضرب لكم موعدا ان شاء الله اذا كنا من الحيين، راح يكون طبعه ثانيه تاع البحر الابيض المتوسط ان شاء الله في 2018. حتى لا اطيل عليكم نعطي الكلمه للسي رئيس جمعيه فوكيس. السلام عليكم. باسم جمعيه فوكيس ولايه الجايه نشكر ولولايه بواقي، نشكر كل من شارك في comme les organisateurs, comme la maison de la culture بواقي، المدير ولي organisateurs. نشكر الاعضاء تاع الجمعيه والمشاركين، وان شاء الله تكون la deuxième édition l'année prochaine et pourquoi pas pour un salon méditerranéen. Et merci. نستسمحكم نعطي الكلمه الان للسيد مدير الثقافه. السلام عليكم. المحترم ولي امر البواقي، زملاء المدراء، الاخوه المشاركين في هذا الصالون الاول للصوره الفوتوغرافيه المنظم من قبل دار الثقافه. بالنسبه الينا هذه خطوه اولى. سأنطلق من الافتتاح قبل البارحة، لما تحاورت مع مجموعة المصورين الفوتوغرافيين ولاية البواقي. أنتم تعرفون أنه على مستوى البواقي هذا الفن، فن الصورة، غير ممارس كثيرا وغير متطور كثيرا، ولكن هناك عناصر، مجموعة من العناصر على رأسهم سي عمراوي من مدينة سيكوس. كنت طلبت منهم باش يأسسوا جمعية فناني الصورة الفوتوغرافية لأجل بعث هذا الفن في ولاية البواقي، لأنه لا يمكننا أن نذهب بعيدا قبل أن نؤسس له هنا. نتمنى مديرية الثقافة هذا رهانها، والأكيد بالاشتراك مع دار الثقافة التي بادرت إلى تنظيم هذا الصالون، سوف يكون للصورة الفوتوغرافية هنا على مستوى البواقي بعد آخر ومعطى آخر وخطوات أخرى. نكرر الطلب نتاعي للمصورين تاع ولاية البواقي باش يبادروا سريعا إلى تأسيس جمعيتهم لكي يتسنى لنا أن نتعامل معهم في إطار منظم وجميل. التحية لدار الثقافة التي بادرت بهذا الصالون، تحية لجمعية فوكيس لولاية الوجاية، والشكر كذلك مرفوع للسيد والي البواقي الذي يرعى دوما نشاطاتنا ويوجهها ويهتم بها ويدعمها. شكرا لكم جميعا. نشكر السيد مدير الثقافة على هذه الكلمة الطيبة التي قال وأوجز بها، وأكلنا كلنا في هذه الجلسة الكريمة بأن الصورة عندما تتكلم فهي القصيدة التي لا تكتب وترى بالعين المجردة. نشكرك جزيل الشكر. نشكر كذلك السيد حكيم مجرود رئيس جمعية فوكيس الذي كان لي شرف لقاءه في أقبو وأكرمنا بكل حفاوة، بحفاوة الاستقبال وحفاوة الحضور. نشكرك جزيل الشكر. نشكر كل من حضر إلى هذه الولاية الكريمة المعطاء والذين أعطوا ما عندهم من فن ذا قيمة جمالية، لأننا كلنا خدام للفن. نشكر كل المدراء الذين حضروا إلينا لأنهم ذواقين للفن حقا، كل ساعد حسب طيبته وحسب عمله والمسؤولية المناطة إليه. والشكر الجزيل جدا للسيد والي ولاية البواقي الذي أول من حضر هذه الولاية أعطاني الفن، سواء الشعر، الموسيقى، أعطاني الصورة، أعطاني الفن التشكيلي، ولكل الفنون أعطى لها قيمتها. وصارت البواقي تعتبر منبع للفن وكذلك بازارة لكل فناني الوطن الحبيب.
الآن نعود إلى وقت التكريمات وتسليم الشهادات والدروع. نلتمس من السيد والي ولاية أم البواقي لتقديم شهادات كل من السادة عبد الفتاح الخمير من تونس، سامي نصري من تونس، وكذلك زهير بنبير من تونس الشقيقة. بلدية أم البواقي تقديم الشهادات. كل من السادة الإعلامي بالراشد مهدي تسلمه عنه ورئيس جمعية فيكيس سي حكيم أشرف. كذلك الفنان المصور ياسين حمودي. سيدي الرئيس ابعد عاود ياسين عاود كذلك الصغاوي المراد. تقدم الآن السيد رئيس جمعية فيكيس حكيم أشرف. أولا بالفنان المصور مختار الخديدي. كذلك السيد حكيم. كذلك للفنان المصور رضوان الديني. والفنان المصور ايضا حسن مبارك.
ولي دور هنا ولي صحيح صحيح. شكرا سي حكيم. الان يتقدم السيد مدير دار الثقافه مدير الثقافه لوطن البواقي يقدم الشهادات لكل من المصور الفنان ابراهيم جلول مصطفى. بارك الله. يبقى معنا السيد مدير الثقافة كذلك للفنان المصور عكاشة الغامسي. نتسلم عنه رئيس جمعية فوكيس. السيد الفنان المصور امين محمد كسكين. يتقدم السيد مدير دار الثقافه لوطن البواقي بين ثلاث شهادات. اولا للفنان المصور محسن الشيخ. كذلك يبقى معنا السيد مدير دار الثقافه تقديم شهاده الفنان المصور دحرش يوسف. شهادة للسيد الفنان المصور بالعلمي خير خير. شكرا ميرسي. الآن يتقدم السيد مدير العام لديوان التربية والتسيير العقاري لتقديم كذلك ثلاث شهادات. أولها للفنان المصور بعد سيد أحمد. ثاني شهادة للسيد الفنان المصور بعد زين العابدين. الشهادة الثالثة للفنان المصور مرادي بشير. بشير هوني لهوني. الآن يتقدم السيد مدير التجهيزات العمومية تقديم ثلاث شهادات. أولها هي الفنان المصور فراد بشير.
الشهادة الثانية للفنان المصور ابن مدينة راسي كادا مطاطلة نردي. السلام عليكم. الشهادة الثالثة هي الفنان المصور سفيان سياد. شكرا جزيلا. يتقدم الآن السيد مدير التشغيل ومدير السياحة معا لتقديم الشهادات للفنان المصور سباع يوسف. الشهادة الثانية للفنان المصور بن عدنان محمد أمين. الفنان المصور حاج بدر عبد الكريم. يبقى معنا السادة المدراء تقديم شهادة المصور والفنان ياسين بولادي. سيد المدير الآن للفنان المصور الفنانة المصورة سهام صالح. شكرا قدمني. شكرا. شكرا جزيلا. الآن السيد مدير الأشغال العمومية يقدم الشهادة الأولى للفنان المصور رضا عمر. كذلك للفنان المصور والمنظم عمراوي مراد. كذلك للفنان المصور سيد حمد حمداني.
وكذلك للفنان المصور صابر زيناي. هذه شهادة السيد المصمم الجرافيكي ومحافظ المهرجان السيد حكيم مدفوني، يقدمه له السيد مدير دار الثقافة لقدم الباقي. نوري حكيم. كذلك أبت دار الثقافة إلا أن تكرم السيد والي ولاية أم البواقي، يقدم له كل السادة السيد مدير دار الثقافة، السيد مدير الثقافة، وكذلك جمعية فيكيس، رئيس جمعية فيكيس. كذلك رضا أحد أفراد الوفد التونسي الفنان المصور زهير دنقيل إلا يقدم 3 شهادات شرفية إلى كل السيد والي ولاية أم البواقي، السيد مدير دار الثقافة، ورئيس جمعية فكيس. الشهادة الأولى للسيد والي ولاية أم البواقي. الشهادة الثانية للسيد مدير دار الثقافة لولاية أم البواقي. السيد حكيم علي جرود. شكرا جزيلا. والان وقد اتت اختياريه هذا الملتقى الذي نطمح ان يكون كما قال السيد مدير دار الثقافه ومدير ثقافه متوسطي. نشكركم على هذه المشاركات الكريمه، نشكر كل من حضر الى هذه الجلسه. والان يتقدم السيد مدير دار الثقافه ليعلن اختتام هذا الصالون. بسم الله الرحمن الرحيم. وانا بدوري احيل الكلمه للسيد مسؤول قطاع الثقافه ليعطي كلمه ويعني اختتام باسم السيد والي ولاية بواقي. اذا هذه لحظات الافتراق، اللحظات الاخيره في هذا الصالون الذي احدث الكثير من الحركيه في ولايتنا. باسمكم جميعا أوجه هذه التحية المميزة والحارة للمحترم والي أم البواقي عن سهره الدائم على هذا القطاع وعن دعمه للقطاع. الشكر كذلك موصول لدار الثقافة عن مبادراتها الجميلة هذه التي نتمناها أن تستمر. الشكر موصول لجمعية فوكيس من ولاية بوشاية التي تعاونت مع دار الثقافة لأجل إنجاز هذه الطبعة الأولى من الصالون المغاربي للصورة الفوتوغرافية. الشكر الكبير لفناني الصورة الفوتوغرافية في بلادنا الشاسعة والجميلة
الشكر كذلك للمشاركين من مختلف الدول المغاربية. موعدنا إن شاء الله في السنة القادمة باسمكم جميعا وباسم السيد نيابة عن السيد والي البواقي أعلن رسميا عن اختتام فعاليات الطبعة الأولى للصالون المغاربي للصورة الفوتوغرافية. شكرا. الخدمه نتاعنا اختتمنا اليوم الصالون المغاربي للصور الفوتوغرافيه الذي نظمته وزاره الثقافه بالتنسيق مع جمعيه فوكيس تحت شعار عندما تتكلم الصوره. السلام عليكم ورحمه الله.